क्या बात मृदंगम गोवर्धंगा कोलकाता मरम और सेनेह जाचिबले मैं आमार शिक्षयित्री एलिना बरुवा और मोनालिसा दले मेमक अनुरोध जनालो। एया परिचालक और लेखक बरुण कर हाथ चापरी हब लगे जोरके एया गोवर्धंगा मृदंगমৰ रिभार्स नाटकर परिचालक और लेखक बरुण कर डांगरिया और तेखेतर गोटे टीमटो और विद्यादा लिविंग स्कूल तरफर पर आमा तेलुकले अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करिसु और आमी आशा करिसु आगলৈ এনেকে সহায় সহযোগ আমি একেলগত কাম কৰি যাম और আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছো যে আমি কেদিনমানৰ আগতে বৰুণাৰ যেটো ইনষ্টিটিউট আছে গোবৰডংগা মৃদংগম কলিকতাত আমি তাতে গৈ নাটক কৰি আহিছো আৰু তেওঁলোকে আমাক ইমান ধুনিয়াকে আদৰ আপ্যায়ন কৰিছে আৰু এটাতকে ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে আমাৰ স্কুলৰ তেওঁলোকে যে জাৰ্নিটো আহিছে তেওঁলোকে একদম স্কুলত